औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैं हूँ सैयद सिकंदर रिज़वी। फ़ज़ाइल माह रमज़ान में खुशामदीद। इस अज़मतों वाले महीने में, इस बरकतों वाले महीने में मैं क्या बयान करूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने कमाल इरशादात हमारे लिए इस माह में बयान फरमाए हैं कि आपकी सीरत के लिए, आपके अमल को बेहतर करने के लिए, आखिरत को बेहतर करने के लिए काफ़ी हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब बिलाल को कहा, क्या बिलाल सदा दो लोगों को, बुलाओ लोगों को और दावत दो कि वो मस्जिद आए। ए बिलाल लोगों को जमा करो, लोगों को सदा दो कि सब तशरीफ़ फरमा हो। जब तमाम लोग आ गए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर संभाला और एक तवील खुतबा दिया जो अज़मत माह रमज़ान पर था, जो फ़ज़ाइल माह रमज़ान पर था। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगो ये वो माह है, ए लोगो ये वो माह मुबारक है जो तमाम महीनों का सरदार है। इसकी एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। इस माह मुबारक में दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं चाहता कि दोज़ख को खुला रखे। इस माह रमज़ान में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। ए लोगो जो इस महीने को पाले और वो अपने लिए मग़फ़िरत की हाजत तलब ना करे, खुदा उसे अपनी रहमत से दूर कर देगा। और ए लोगो याद रखो, इस माह रमज़ान में अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए कसरत से दुआ किया करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इस माह रमज़ान में मेरा कसरत से ज़िक्र करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कसरत से ज़िक्र करे और दुरूद पाक की तस्बीह को बजा लाए तो उसका दर्जा बहुत अजीम तर होगा। तो इसलिए इस माह रमज़ान में कसरत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक हो जाएं और दरूद को अपना विरद ज़ुबान रखें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील खुतबा दिया जिसमें रोज़ादार की अहमियत है। जो रोज़ा अफ्तार करवाता है उसकी अहमियत क्या है, उसकी मंजिलत क्या है, उसके ऊपर जनाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील खुतबा दिया। उसके अफ्तार की जो फजीलतें हैं, जो हमारे मुआशरे में हमें चाहिए हम उन अहादीस को अपने मुआशरे में आम करें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपने किसी रोज़ादार का अगर रोज़ा अफ्तार करवाया है, अपने किसी रोज़ादार भाई का रोज़ा अफ्तार करवाना तेरे रोज़ा से बेहतर है। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन आली मुकाम की ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या आपके सामने मैं बयान करूँगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मरवी भी है और बहुत सारी कुतुब में दर्ज है। वाक़या ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या और मौला इमाम हुसैन आली मुकाम अलैहिस्सलाम का एक ज़िंदगी का छोटा सा वाक़या जो रोज़ादार की अहमियत और अफ्तारी करवाने की अहमियत क्या है उसका एक छोटा सा वाक़या बयान करता हूँ कि हज़रत अली बिन हुसैन जिस दिन रोज़ा रखते थे तो बकरी ज़िबा करवाया करते थे। सुभान अल्लाह। और पकवाते थे, खुद तैयार करवाते थे और शाम के करीब हांडियों के करीब जाकर भाप से शोरबा पता चलाते थे कि जब वो पक जाता तो प्याले मंगवाते और इन्हें भर भर कर फरमाते कि ये फ़लाँ की औलाद को जाकर दे कर आओ, ये फ़लाँ को दे कर आओ। यानी हर मुफलिस को, हर मोमिन और हर कम जो पस्त तरीन लोग थे, जो बेचारे अपना गुजारा नहीं किया करते थे, हुसैन बिन अली यानी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनको वो बकरी का शोरबा, बकरी का गोश्त अब उनके घर में तकसीम करवाया करते थे और उसके साथ चंद रोटियां और खुरमे भी पहुंचाया करते थे, तकसीम करवाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी सहावत पर कुर्बान जाएं। एक और वाक़या आपके सामने मैं बयान करता हूँ कि एक बहुत बड़े और जय्यद सहाबी हैं, जनाब सुदीर नाम है उनका। इमाम हुसैन आली मुकाम ने पूछा कि ऐ सुदीर,
کیا تم جانتے ہو کہ اس ماہ مبارک کی راتوں کی فضائل کیا ہیں؟ کیا تم اگر میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں کہ جو اس رات کی اور افطار کی عظمت میں بڑائی بیان ہو، اس ماہ کی راتوں میں کیا راز چھپا ہے؟ تو فرمایا اے میرے آقا آپ بتائیے اس رات کی، ان راتوں کی، اس ماہ رمضان کی راتوں کی فضیلت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کیا ہر رات میں 10 غلام آزاد کروا سکتے ہو جو اولاد اسماعیل سے ہوں؟ تو اس نے کہا مجھ سے ممکن نہیں ہے۔ سدیر نے جواب دیا مجھ سے ممکن نہیں ہے۔ پھر حضرت نے کم کرتے کرتے، یعنی گفتگو میں 10 سے 8، 8 سے 5 کم کرتے کرتے فرمایا تو کیا ایک غلام کو آزاد کروا سکتے ہو؟ تمام رمضان میں اس نے کہا میں اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ فرمایا تم اس پر قادر ہو کہ ہر رات کو ایک مسلمان کا روزہ افطار کروا دو؟ تو اس نے کہا کہ ایک کا کیا 10 مسلمانوں کا روزہ افطار کروا دوں گا۔ فرمایا اے سدیر یہی چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا روزہ افطار کروا دینا برابر ہے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کروانے پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی عظمت روزہ افطار کرنے کی عظمت یہ ہے، اگر کوئی مومن، اگر کوئی مسلمان بھائی کا آپ روزہ افطار کرواتے ہیں تو آپ یہ گمان کریں کہ آپ ایک جناب اسماعیل کی اولاد میں سے ایک غلام کو آزاد کروا دیا۔ تو ہمیں اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی عظمت کو سمجھنے کی، اس پر سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا بار الہ ہمارے تمام کے رزق میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہم روزہ دار اہمیت کو پہچانیں اور اپنے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ افطار کا بندوبست کریں۔ یا بار الہ اس ماہ رمضان میں جس نے بھی مساجد میں یا اپنے گھروں میں ماہ رمضان کی افطار کی دعوت دیتا ہے، یا بار الہ اس کے رزق میں کثیر تعداد عطا فرما دے۔ امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان کی طفیل، اس کے دسترخوان میں بہت عظمت عطا فرما دے، کریمی عطا فرما دے، اس کے اتنی برکت عطا فرما دے کہ وہ دنیا میں اس کا اجر بھی لے گا اور آخرت میں بھی اپنا اجر لے گا۔ اور میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے دل کو کم نہ کیجئے، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک خرما ہی کیوں نہ ہو، چاہے میٹھا پانی ہی کیوں نہ ہو، اپنے مومن عزادار بھائی مسلمانوں کے لیے روزے کا اہتمام کریں، اور افطار کروانا بہت بڑی سعادت ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح کے واقعات، چھوٹے چھوٹے واقعات لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔ والسلام۔